এই মরুভূমির বুকে এই যে উঠ যাইতেছে, কি সুন্দর একটা জায়গা। এই যে এখানে আবার লাইভ উড। मामू किधर जा रहे हो? हाँ, ये रेस होता है आज? अबे खलास हो गया? अच्छा अच्छा, सुबह में रेस हो गया। अच्छा अच्छा, कल भी होता है? कल भी होता है इधर? अच्छा अच्छा, मेरा देखने के लिए शौक है मेरा। सुबह सुबह होता है, मैं आ जाएगा इंशाल्लाह। ছোট্ট वाला ছোট ছোট উট। আর এখানে ওই যে বড় উড়াইতেছে, মামা নামাজ পড়তেছে, মামার দোকান এটা। এখানে খাঁটি মধু, 100% হালাল মধু, খাঁটি মধু। এই গাড়ি ভরা অনেকগুলা। মরুভূমি এই উঠাইতেছে, ধুলার জ্বালায় দাঁড়াইতে পারি না। অনেক সুন্দর, এই যে উঠাইতেছে উঠাইতেছে। अरबाब कैसे? खालास हो गया?